and welcome to Kahani Pakistani का brand new episode with your host Aisha Gilani. अमेरिका की सबसे तवील अरसे तक फर्स्ट लेडी रहने वाली एलेनोर रूज़वेल्ट ने कहा था, A woman is like a tea bag. You never know how strong it is until it's in hot water. यानी एक औरत की सख्त जान होने का इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो मुश्किलात से गुजरती है। आज के शो में आप ऐसी ख़वातीन और लड़कियों से मिलेंगे जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाले जुल्म और नाइंसाफियों का सामना गैर मामूली हिम्मत के साथ किया। यही नहीं, इन औरतों को ज़िंदगी की जानिब वापस लाने वाले भी औरतें ही हैं। देखते हैं कि अमेरिका में एक मस्जिद का अपने इलाके की ख़वातीन को बेहतर ज़िंदगी देने में क्या रोल है। वो जिनकी मुस्कुराहटें छीन ली गईं, उनके लिए एक उम्मीद। एक चैंपियन मुसलमान लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में आने का रास्ता कैसे बना रही है। कहते हैं कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने से बेहतर है कि उसको खुद उसकी ज़रूरत पूरी करने के काबिल बना दिया जाए। वर्जीनिया का शहर फॉल्स चर्च की दारुल हिजरा मस्जिद में एक ऐसा प्रोग्राम काम कर रहा है जिसका मकसद ज़रूरतमंद ख़वातीन को सिलाई का हुनर सिखाना है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर मज़हब और नस्ल की ख़वातीन को वेलकम किया जाता है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले भी कोई और नहीं, ख़वातीन ही है। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन महरूम लोगों को नहीं देख पाते जिनकी जिंदगियां हमारी थोड़ी सी तवज्जो से बेहतर हो सकती है। जब इस महरूम आबादी को मदद दी भी जाती है तो सबसे जरूरतमंद तबके यानी ख़वातीन के हिस्से में सिर्फ शॉर्ट टर्म इमदाद या खैरत ही आती है। बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो जरूरतमंद ख़वातीन को कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करते हैं। And I hear there's a really long waiting list to get something made from you. Is this true? Yeah, you're going to say no because again you're being humble. It's okay. अमानी की हंसी से आप उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट का तस्वुर कर सकते हैं। वो चेहरा जो उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न के बायस हम यहाँ दिखा नहीं सकते। अमानी के दोस्तों और फैमिली को उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले कम ही देखने को मिलता था। उस वक्त जब वो वाशिंगटन के करीब वाक़ फेयरफैक्स काउंटी की दारुल हिजरा मस्जिद के सिलाई या सोइंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। ये प्रोग्राम अमानी जैसे उन ख़वातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश है जिन्हें गुर्बत, बेघरी या घरेलू तशद्दुद जैसे चैलेंजेस ने आज सोसाइटी के महरूम तबकों में शामिल कर दिया है। एक मस्जिद की मदद से और उसकी इमारत में कायम इस प्रोग्राम के दरवाजे हर मजहब की ख़वातीन के लिए खुले हैं। सिस्टर तहेनी इस प्रोग्राम की फाउंडर हैं। यहाँ जब मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो मैं इसे एक अकेडमी कहना चाहती थी। इसके लिए मेरा यही ख्वाब था। इस वक्त अगरचे एक बहुत छोटी सी जगह है ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये एक बड़े प्रोग्राम में तब्दील हो जाएगा। इस जगह कमरों का साइज बहुत छोटा है। चूँकि हमारे लिए 12 लोगों को यहाँ बिठाना मुश्किल था तो हमने अपनी क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। It's just a matter of getting the community to know about things like this. The community can help and make things like this happen. I used to attend the family shelter. मैं तकरीबन हर हफ्ते हुकूमत के फैमिली शेल्टर हाउस में आती थी। मैंने कई मौक़ों पर इनके लिए अपने इस्लामी सेंटर से भी ज्यादा काम किया। असल में इसकी जरूरत है भी बहुत ज्यादा और इनके पास मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से केस आते हैं जो या तो नशे की आदत से छुटकारे की कोशिश कर रहे होते हैं या वो नए आने वाले लोग होते हैं जिन्हें जुबान का मसला होता है, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं होता और जिन्हें मुलाजमत ढूंढने में दुश्वारी का सामना होता है। काउंटी की हुकूमत ऐसे बेरोजगार और जरूरतमंद अफराद को रिहाइश और बुनियादी जरूरियात के लिए $200 से $500 तक देती है, लेकिन इस इमदाद के हुसूल के लिए किसी हुनर का होना जरूरी है। दारुल हिजरा मस्जिद का फेयरफैक्स काउंटी की मदद से चलने वाला ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए हुनर की इसी जरूरत को पूरा कर रहा है। इसमें जहाँ एक तरफ ख़वातीन को सिलाई जैसे हुनर सिखाया जाता है, वहीं इन्हें अपने हुनर को इस्तेमाल में लाने के लिए बिजनेस सेटअप करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम जब भी काउंटी का कोई प्रोग्राम यहाँ शुरू करते हैं तो उन्हें बुलाते हैं। मसलन ये प्रोग्राम के आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने काउंटी के ओहदेदारों को दावत दी कि वो यहाँ आएं और उसके बारे में मालूमाती प्रोग्राम करें। इस प्रोग्राम का नाम एक्सला है और ये प्रोग्राम छोटे कारोबारों से मुताल्लिक है। हम इसके जरिए ज्यादातर कम आमदनी रखने वाले नए तारकीन वतन की मदद करते हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपनी उन महारतों का फायदा उठा सकें जो वो अपने मुल्क से अपने साथ लाए हैं और अपनी आमदनियों में इजाफा करके बेहतर जिंदगी गुजार सकें।
ہمیں خواتین کے اس گروپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جنہیں اس تربیتی پروگرام کے ذریعے اپنی ان مہارتوں میں اضافے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارا کام ان معلومات سے متعلق نہیں کہ ان کی خدمات کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہوگی، ہم صرف انہیں تربیت فراہم کرتے ہیں اور اس سے متعلق معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام جیسی مشترکہ کوششیں یہ جاننے میں کہ تربیتی پروگرام کہاں ہو رہے ہیں اور ہماری ان سروسز سے کن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، یقینی طور پر اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس ایک اور انسٹرکٹر موجود ہے جو کپڑوں کی سلائی کڑھائی اور کمرشل امور کی ماہر ہے۔ اب میرے ساتھ موجود ہے سوئنگ کلاس کی انسٹرکٹر فاطمہ۔ فاطمہ، when you first met some of these women, you saw them go through some changes while they were in this program. How does this program change their life? For the beginning, when they come, some ladies, they have a lot of problems. شروع میں جب عورتیں اس تربیتی پروگرام میں آتی ہیں تو ان میں کچھ کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سلائی کڑھائی شروع کرتی ہیں تو اپنی مشکلات بھول جاتی ہیں اور انہیں اس کام میں لطف آنے لگتا ہے۔ یہاں کا ماحول ایک فیملی جیسا ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں اور یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں۔ ہم مل کر کام کرتی ہیں۔ یہاں آنے والی کوئی خاتون جب کبھی پریشان ہوتی ہے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو ہر کوئی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ ہم یہاں خود کو ایک خاندان کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک اور ملازمت بھی ہے، لیکن میں یہاں آنے کی منتظر رہتی ہوں۔ What brought you here? What were you expecting from the program? It's a good program, and یہ ایک اچھا پروگرام ہے۔ میرے پاس پہلے کوئی مصروفیت نہیں تھی، یقیناً اس پروگرام سے مجھے مدد ملے گی۔ So why did you come back for more? to learn more. میں نئے طالب علموں کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ So from the time that you joined the class to now, how do you think this has helped you? How professionally? For my kids. اس پروگرام سے میرے بچوں کو، میرے دوستوں اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ What do you feel when you're with your fellow classmates here? Yeah, we feel at first in my. میں یہاں ایسا محسوس کرتی ہوں جیسا کہ اپنے گھر میں ہوں۔ یہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور پھر جب آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ So work makes you feel good about yourself. Yeah. Is there any message that you would like to give women? Yeah, every woman maybe learn something. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورتیں جب بھی کوئی ہنر سیکھتی ہیں، اس سے وہ خود اپنی اور اپنے بچوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ So I understand that there are some women who they were victims of domestic abuse, yes, and then they ended up here to become self-sufficient. A mother of 9 kids. وہ 9 بچوں کی ماں تھی، میں غلط نہیں کہہ رہی۔ وہ میرے پاس آئی، بہت مسکین تھی وہ، مجھے دل سے اس سے ہمدردی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہماری ٹیم میں شامل کیوں نہیں ہو جاتی، یہاں آؤ، اپنے کچھ دوست بناؤ، اس سے تم ذہنی دباؤ سے باہر نکل سکو گی۔ وہ یہاں آ گئی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ ہماری ٹیم کی نمبر 1 رکن ہے اور اسے یہ کام بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے دوست بنائے اور اپنی پریشانی سے چھٹکارا پایا۔ Big fan of that. Yeah. She came to make friends and come out of her shell in a way. بریک کے بعد اور دلچسپ کہانیاں۔ اس ظلم کا مقصد تھا انہیں زندگی سے دور لے جانا، لیکن کوئی تھا ان کا ہاتھ تھامنے والا۔ We'll be right back. ویلکم بیک ٹو کہانی پاکستانی۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بخیرنا بھی صدقہ ہے۔ لاہور میں قائم اسمائل اگین فاؤنڈیشن یہ کام کر رہا ہے، تیزاب سے جلائی جانے والی خواتین کی مدد کر کے۔ مسرت، مصباح اور ان کی ٹیم متاثرہ خواتین کو نہ صرف علاج کے حصول میں مدد دیتی ہے، بلکہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی بناتی ہے۔ دیکھیے ثاقب الاسلام کی یہ رپورٹ میں۔ سروری بیگم پر آج سے 23 سال پہلے ان کے شوہر اور سسرال والوں نے مٹی کا تیل پھینک کر آگ لگا دی تھی۔ وجہ گھریلو ناچاکی اور جہیز نہ لانے کی پاداش۔ کافی سارے ادھر بھی ہوگی صحیح تھوڑی جی ایسے ہون ڈے ہے، گردن بھی نہیں سی ہے میری۔ سروری بیگم نے 18 سال دنیا سے چھپ کر بہتر زندگی اور بہتر چہرے کی امید لے کر
बगैर इलाज के गुजारे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਣੇ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ। सरवरी बेगम उन अनगिनत मुतासरा खवातीन में से एक हैं जिनको घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिनको जला दिया गया या उन पर तेजाब फेंक दिया गया। लेकिन आज सरवरी काम करती हैं, बाहर निकलकर लोगों से मिलती हैं, अपने पांव पर खड़ी हैं और आज वो अपना चेहरा छुपाकर नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले और एक मुस्कुराहट के साथ इन हालात का सामना कर रही हैं। मैं किसी को घबराती नहीं हैगी, इन्ना का हौसला सानू मिल गया भी जिवें असी दुनिया ते आ गए हैं। भाई मसरत दे नाल मिलने दे असी दुनिया ते जेड़े ना फिर एक हिसाब दे असी आने भी असी जिंदा हो गए, नहीं तो असी जिंदा मिसाल नहीं सहेंगे। सरवरी की जिंदगी में इस तब्दीली और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है स्माइल अगेन फाउंडेशन ने। अमेजिंगली ब्रेव गर्ल्स, मतलब इनको खुशी होती है देखकर। ये सुबह आती हैं और आके सबसे पहले अपनी आईब्रोज बनाती हैं और लिपस्टिक लगाती हैं और फिर गौर से आपको ज़रा मतलब देखती हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, कहती हैं हाँ बहुत अच्छी लग रही है। सो दैट ब्यूटीफुल स्माइल जो आप सबसे पहले उनको देखते हैं, आपके दिन की शुरुआत बहुत प्यारे तरीके से हो जाती है। सरवरी जैसी मुतासरा खवातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का ख्वाब स्माइल अगेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन नुसरत मिसबा ने साल 2003 में देखा था। This was in 2003 that a girl walked into my office and I was about to leave my office when she came to me that as a beautician I could help her in looking better, and when she removed her veil तो मेरे सामने एक औरत थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। She's lost her one eye. There was actually a hole उसकी नाक की जगह, उसकी neck and chin was contractured and I sat down. I actually thought that it was ऐसा मुझे लग रहा था जैसे मेरी पाँव से जान निकल गई। नुसरत मिसबा पेशे के लिहाज से एक ब्यूटिशियन है और इस काम को करते हुए उन्हें 35 साल हो चुके हैं। उनका कहना है कि उस दिन उनके लिए खूबसूरती के मानी तब्दील हो गए। और मैंने उसको पूछा आप मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसने कहा आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनती है मुझे ठीक करिए, मेरा मेकअप करके दिखाइए। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और वो दिन था विच एक्चुअली चेंज्ड माई टोटल बीइंग, क्योंकि मैंने उस दिन जाके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैं कितनी नाशुक्री हूँ कि क्या कुछ अल्लाह ने मुझे नहीं दिया और मैंने कभी कोई शुक्र भी नहीं अदा करते ना हम लोग, वी जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और इस बात पे भी माफ़ी मांगी कि मैंने क्यों नहीं इन चीज़ों को पहले देखा। मैं इसी माशरे में रहती हूँ ना, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा कि औरतें जो हैं वो जलाई जा रही हैं या तेज़ाब फेंका जा रहा है। क्यों नहीं मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे इनको हेल्प करना चाहिए। स्माइल अगेन फाउंडेशन मुतासरा खवातीन को न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करता है बल्कि उनके नफ्सियाती और जहनी नशोनुमा के साथ साथ उन्हें कुछ हुनर भी सिखाता है ताकि वो माशरे में एक फाल शहरी के तौर पर अपने पांव पर खड़ी हो सकें। और अब हमारे पास 627 से ज़्यादा ही बच्चियाँ होंगी हु आर रजिस्टर्ड पेशेंट्स, जिनका हम मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे ऑपरेशंस करवाते रहते हैं। जैसे जैसे ऑपरेशंस होता चला जाता है वैसे वैसे जैसे उनकी आँख खुल गई, उनके कॉन्ट्रैक्चर रिलीज़ हो गए, तो अब उनको फिर कोई ना कोई हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं। द गर्ल्स फ्रॉम कराची एंड लाहौर जो कि तालीम अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं नाउ बिकॉज लुकिंग अ बिट बेटर, सो वो फेस कर सकते हैं कॉलेज और स्कूल में। One of our girl has become a lawyer. There are 4 girls who have become nurse. इन्होंने मुझे तसल्ली दी, मेरा ट्रीटमेंट करवाया और फिर मुझे एक ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, फैशन डिज़ाइनिंग का करवाया कोर्स। उसके अलावा उन्होंने मुझे मशीन लेके दी ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं और दुनिया का सामना कर सकूं जो मुझ में नहीं था। जोसेफीन के घर में उस वक्त आग लगी थी जब वो बहुत कम उम्र थी, जिसमें उनकी एक आंख भी ज़ाया हो गई।
میں بہت چھوٹی تھی اور ہمارے گھر آگ لگ گئی تھی، کسی نے لگائی تھی اور میں جل گئی۔ اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں اس وقت 627 خواتین رجسٹرڈ ہیں جن پر تیزاب پھینکا گیا یا جنہیں جلا دیا گیا۔ نورین اور بشرا کو بھی ان کے شوہروں نے تیزاب سے جلا دیا تھا۔ ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تھی، ڈیورس دینے کے بعد پھینکا 3 مہینے بعد۔ میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، 3 بیٹیاں ہیں میری، جس میں 2 بیٹیاں میرے ساتھ تھیں۔ تو پیچھے سے وہ آیا آ کے اس نے، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سائڈ پہ سے پھینکا ہے جس سے آدھا فیس ڈیمیج ہوا ہے۔ ساتھ میری بچیاں بھی تھیں، ان کے بازو پہ بھی گرے ہیں۔ میری چٹیا کے ساتھ ہی پیچھے میرے دونوں ہاتھ باندھے ہیں اور میری ساس نے یوں مجھے پکڑایا اور ہسبینڈ نے چپٹی کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا پہلے سے ہی، وہ ڈپ کر کے اس طرف اس نے لگا دیا اور دوسری طرف اس نے اس کے ماموں نے اس سے چپٹی چھین کے۔ سروری بیگم کی طرح بشرا، جوزفین اور نورین کی کہانیاں بھی ایسی ہی دل ہلا دینے والی ہیں، لیکن آج یہ تمام خواتین ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کھڑی ہیں، اور اتنا حوصلہ کہ وہ اس جرم کا سدباب کرنے کی کوششوں میں اپنی آواز کو بھی شامل کر رہی ہیں۔ پہلے جو میں چھپ کے بیٹھ جاتی تھی، اگر کوئی لوگ بات مجھے کرتے تھے تو میں ڈرتی رہتی تھی، اب مجھ میں وہ چیز نہیں ہے۔ باجی کے پاس آنے سے، باجی مسرت مصباح کے پاس آنے سے مجھ میں کانفیڈنس بہت زیادہ آ گیا۔ اب میں کسی بھی جگہ چلی جاؤں، کہیں بھی چلی جاؤں، اب میں نہ ڈرتی ہوں، نہ کوئی ایسا میرے آگے کوئی مشکلات آتی ہے اور میں اس کا سامنا کر لیتی ہوں۔ ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمت مت ہاریں اور ڈٹ کے کھڑی رہیں اور کوشش کرتی رہیں۔ پاکستان میں جلائے جانے والے یا تیزاب سے متاثرہ افراد میں 70% خواتین ہیں۔ سال 2011 میں پاس کیے گئے ایک قانون کے مطابق ایسے کیسز میں مجرموں کی سزاؤں کو سخت کر دیا گیا ہے، لیکن سال 2012 کے مقابلے میں سال 2013 میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ مینٹلی ڈیرینجڈ اینڈ ساری تعلیم اور تربیت وغیرہ سب ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وی نیڈ ٹو گیٹ دیز گرلز ایجوکیٹڈ، we need to get the boys educated, we need to have that very beautiful system جو گھر اور خاندان کا ہوتا تھا، جہاں پہ تربیت ہوتی تھی، جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ بڑوں کی عزت کرو، بچوں سے پیار کرو، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑھی لکھی ماں ایک پڑھے لکھے معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ This is very important. The crux of the matter is that a woman should be educated. A young girl should be educated. چاہے وہ 5ویں جماعت ہی پڑھی ہوئی ہو، وہ اس میں فرق آنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ اب یہ وہ بچیاں ہیں جو جلے جانے کے باوجود 150 سرجریاں کروانے کے بعد 40 تکلیفیں جو انہوں نے سرجریز میں گزاری ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی میں نے یہ کر لیا، ہاں یہ ہوا تھا۔ مطلب ان کی وہ تکلیف جو ہے وہ اب ان کی مضبوطی بن گئی ہے۔ کہیں بھی مت جائیے گا، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹ چیمپئن مسلم لڑکیوں کو سپورٹس میں آنے پر کیسے اب مداح کر رہی ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ اب آپ کی ملاقات ہوگی انگلینڈ میں ایک ایسے خاتون چیمپئن سے جو مسلمان لڑکیوں کی ایک ایسی فیلڈ میں آنے کے لیے مدد کر رہی ہیں جہاں ان کی پارٹیسپیشن بہت مایوس کن ہے، اور یہ فیلڈ ہے سپورٹس کی۔ مور آن دس عائشہ خالد کی اس رپورٹ میں۔ امانی اور اس کی بہن آکفا کے لیے کک باکسنگ ٹریننگ کا یہ سیشن ویکینڈ کا معمول ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی موجودگی میں جیسے آج یہ بہنیں اپنے سروں کو ڈھانپ لیتی ہیں حبس اور گرمی کے باوجود۔ لیکن یہ حجاب کوئی عام حجاب نہیں، فیوشا اور سفید رنگوں سے بنے یہ حجاب برطانیہ میں مائی تھائی باکسنگ نامی کھیل کی چیمپئن رخسانہ بیگم کی تخلیق ہے۔ انہیں ڈیزائن کرنے کا آئیڈیا رخسانہ کو 6 سال پہلے آیا تھا۔ ورلڈ چیمپئن شپس کے مقابلوں کے دوران میں نے دیکھا کہ موراکو، ایران اور ترکی جیسے دوسرے ممالک حصہ لے رہے تھے اور ان کی خواتین کھلاڑیوں کے لیے حجاب کوئی رکاوٹ نہیں تھا۔ مجھے اسی سے تحریک ملی۔
inspired me initially. ये हिजाब लाइक्रा नामी इंतहाई लचकदार लेकिन मजबूत कपड़े से बने हैं और एक साइज सबको फिट आता है। ये रुखसाना की वेबसाइट sportshijab.co.uk पर दस्तयाब है। रुखसाना कहती हैं कि अमानी और आकिफा जैसी मुस्लिम घरानों की बहुत सी लड़कियां स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से घबराती हैं। Well, I think it's quite unusual for a Muslim female. एक मुस्लिम खातून जैसे किसी बांग्लादेशी लड़की के लिए जिम में आकर दुनिया के सबसे ज्यादा मारधाड़ वाले खेल की ट्रेनिंग करना बहुत गैर मामूली है, इसीलिए इन्हें कुछ अजीब लगता था और मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूँ। I can sense that in them. इस वजह और खुद इनके बरतानिया में एक मुसलमान टीन एजर के तौर पर परवान चढ़ने के तजुर्बे की बुनियाद पर रुखसाना को उम्मीद है कि इनके हिजाब दूसरी खवातीन को भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की आज़ादी देंगे। हिजाब यकीनन उन्हें ताकत देंगे और बजाय इसके कि उन्हें जिम में सर को मुनासिब तौर से ढांपे बगैर जाने की परेशानी हो, ये हिजाब उन्हें खेलों में हिस्सा ले सकने और संजीदगी से लिए जाने का एहसास देंगे। इससे वो पुरएतमाद और महफूज महसूस करेंगी, इस फिक्र के बगैर कि कहीं उनका हिजाब न खुल जाए, और अब वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो दे सकेंगी। मर्दों की मौजूदगी और पर्दे की फिक्र जैसी चीजें सब इक्वेशन से निकल जाएंगी, तो वो सिर्फ इस चीज पर तवज्जो दे पाएंगी जिसके लिए वो यहाँ हैं, यानी ट्रेनिंग। और बिल्कुल यही वो चीज है जिसके लिए अमानी अब यहाँ मौजूद है। Quite reassuring that we can do stuff as well. ये बहुत हौसला अफजा चीज़ है कि हम भी खेलों में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं, और अब ये ऐसी फील्ड नहीं रही जहाँ सिर्फ लड़कों की इजारादारी हो, अब लड़कियाँ भी ये कर सकती हैं। अब रुखसाना को देखिए, वो एक चैंपियन है, और जब लोगों को ये पता चलता है तो इससे उनकी मजीद हौसला अफजाई होती है। इंग्लैंड में एक रिसर्च कंपनी एक्टिव पीपल सर्वे की जानिब से किए जाने वाले सालाना सर्वे के मुताबिक इस साल बुद्ध मत, सिख और हिंदू मजाहिब के मानने वालों के मुकाबले में मुसलमान खवातीन की खेलों में शिरकत सबसे कम रही है। एक खुद मुख्तार चैरिटी मुस्लिम विमेन स्पोर्ट्स फाउंडेशन मुस्लिम कम्युनिटी के एक हिस्से में पाई जाने वाली इस राय को तब्दील करने की कोशिश कर रही है कि खवातीन को खेलों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस फाउंडेशन के मुताबिक इस ट्रेंड में तब्दीली लाने के लिए माएं एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और ऐसा वो अपने बच्चों के खेलों की जानिब रुझान पर असरअंदाज होकर कर सकती हैं। अमानी की मां अलीफा बेगम को यकीन है कि खेलों में हिस्सा लेने से इनकी बेटियां जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से मजबूत होंगी। मुझे यकीन है कि जब आप किसी भी किस्म के खेल और ख़ास तौर से मार्शल आर्ट्स जैसे खेल में हिस्सा लेते हैं तो इससे आप मजबूत होते हैं, और मैं अपनी बेटियों को मजबूत बनाना चाहती थी, ज़हनी तौर पर भी। खेलों की ट्रेनिंग तालीम में भी मजीद मेहनत की सलाहियत देती है। ताहम अलीफा बेगम अपने सख्त मजहबी नजरियात से भी गाफिल नहीं, और इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि उनकी बेटियां ये हिजाब पहनकर भी अपने पर्दे का ख्याल रखें। अगर ये इस खेल के मुकाबलों में लोगों के सामने हिस्सा लेने की बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर शायद मैं इन्हें इजाजत दे दूं, लेकिन पर्दे और अपने मजहब की पूरी पाबंदी के साथ। और वो पैगाम जो इन टीन एज बहनों के दिल के बहुत करीब है, चैंपियन से सीखकर खुश होना और उन्हीं की तरह नजर आना। ऑलराइट नाज़रीन, आज के लिए वक्त हमारा अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। इन द मीन टाइम यू नो व्हाट टू डू, हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच, अपने कमेंट्स और फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।